नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 22 तारीख गुरुवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेश बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जाना निहाती दरकार। भिडटी को शेष पर्यंत देखु। जदि यही चैनल को नुआ कर देखुंत दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी खबर उपरे नजर पकांतु। आज प्रथम अपडेट रही लगातार द्वितीय दिन पर विधानसभा अचल अवस्था सृष्टि होती। गतकाली परी आज भी प्रथम अवस्था गृह चली पारि नहीं। कांग्रेस एसटी एससी संरक्षण प्रसंग उठे सरकार को टार्गेट करथिबा बेले बीजेडी मद मृत्यु प्रसंग उठे हल्ला करथिला। अपराह्न गृह कार्य स्वाभाविक होई खर्च दाबी आलोचना होता। आज पूर्वाह गृह कार्य आरंभ है मात्रे बीजेडी सभ्य माने गृह मध्य भाग को माड़ी आसिले। संगे संगे कांग्रेस सभ्य भी झपड़ी आसिले। बाचस्पति प्रश्नकाल आरंभ कर एक प्रश्न उत्तर देवाको उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को डाकिले। एपटे बीजेडी और कांग्रेस सभ्य माने जोरदार नाराबाजी करुथिले, किंतु गृह रे एते जोरे हो हल्ला हेउथला जे उभय विरोधी दलर दाबी भी शुणा जाउनथला और मंत्री कौन उत्तर पड़ुथिले ता मध्य शुणा जाउनथला। बाचस्पति गृह को 11:30 पर्यंत मुतलबी रखिले। 11:30 रे समान स्थिति बीजेडी और कांग्रेस सभ्य माने मध्य भागरे हो हल्ला जारी रखिथिले। गृह रे अध्यक्षता करुवा उपबाचस्पति गृह को अपराह्न 4टा जाए मुतलबी घोषणा करथिले। 4टा बेले स्थिति स्वाभाविक होता। अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग खर्च दाबी आलोचना हो पारित होता। गणमाध्यम को बीजेडी विधायक दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहले, बीजेपी निर्वाचनी इस्ताहार रे मदमुक्त ओडिशा कथा कहुଯାଇଛି, हेले चरा मद कारोबार बढ़ुची। एथिपाई चिकिटर मद मृत्यु है। आरडीसी स्तरीय तदंत कर दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबापई दाबी करछंती। अपडेट रही राज्य में मोट 9,91,929 आवेदनकारी राशन कार्ड पाइबापई आवेदन करिसेंती। वर्तमान यही सबु आवेदन पत्र गुड़िकर तदंत प्रक्रिया जारी रही। जांच करा जिबाकू पदक्षेप निया जायछि। जांच पर योग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड जोगे दियाजियो बोली कहिसेंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। गृह रे आज खाद्य सुरक्षा योजना संपर्क में डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी प्रश्नर उत्तर रखिसेंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री। राज्य में जोगाण विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना रे केते हिताधिकारी को चाउल और अन्य सामग्री जोगे दिया जाउछि और केते नुआ हिताधिकारी को राशन कार्ड देवाकू चिन्हट करा जाउछि ताहार विवरणी मागिथिले डाबुगा विधायक। अपडेट रही गंजाम जिला चिकिटी बेआईन मद कारोबार ने राज्य सरकार कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। एही घटना रे ब्रह्मपुर अबकारी अधीक्षक को कार्यरू सरकार हटई देइछंती। एने आईन पूर्त एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। एथि सहित मंत्री कहिसेंती एभली मामला रे संपृक्त समस्त व्यक्ति को खोजी बाहर करा जिबा सहित आईन अनुसार कठोर दंड विधान करा जिवो। परवर्ती अपडेट रही ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करी राज्य में 6 गोटी नूतन रेल लाइन प्रकल्पर मंजूरी संपर्क अवगत कराइछन्ति। अर्थनैतिक अभिवृद्धि तथा ओडिशार मात्राधिक जनबहुल जनजाति तथा आकांक्षा जिला को अत्यावश्यक सेवा जोगाइबारे ଏହି प्रकल्प गुड़िकर परिवर्तनशील संभावना उपरे आलोकपात करथिले रेल मंत्री वैष्णव महामहिम राष्ट्रपति को सूचना दी कहिसेंति जे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी 10 अगस्त 2024 रे 8टी प्रमुख रेल प्रकल्प को अनुमोदन करिछि। सेथि मध्यरु 6 गोटी ओडिशार विकास में गुरुत्वपूर्ण। परवर्ती अपडेट रही मध्य प्रदेश रे आरंभ होइथिबा पीएम श्री निःशुल्क एयर एम्बुलेंस योजना रे जड़े रोगी को बैतलरू एयर लिफ्ट कर भोपाल रे भर्ती करा जायछि। राज्य रे जरूरीकालीन परिस्थिति रे
ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବୈତୁଲ୍ୟରେ ଚକଲ ନିବାସୀ ଶେଖଲାଲ ହର୍ଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 13ତମ ରୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। 9 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ। ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଶେଷରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦ ଥାନା ଜାତପଦା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାଝୀ ଓ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ମୁର୍ମୁ। ଜାତପଦା ନିକଟରେ ଥିବା ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଉଭୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରୁ ଗାୟବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପୁଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଲିସ ବି ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ଜାତପଦା ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଖବର ପାଇ ଔପଦା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବ ବିଜେପି। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ସିଂହଦେଓ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲାକା ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 415 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଡିସ୍କମ୍ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି 2 ଫାଳ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ 2 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପାଇଁ ବିଜେପିର 10 ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବାରୁ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ମମତା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମମତା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମମତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 10 ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କୋଲକାତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ମହିଳା ଡାକ୍ତରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆରଜିକର ମେଡିକାଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଲା କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେନାପୁର ଗାଁର ଲୋକନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲୋକନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜୋର ବେହେରାଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।